So guys, sa kainit sa panahon no, kinahanglan ta magpabugnaw. Mao nga ni anhimi dire sa Katibawasan Falls para maligo. So morning view makita sa entrance pa lang daan. Makita na nimo unsa kanindot ang falls. So sa pag-anhin ako karon guys, nabaghuan gyud ko kay dako na kayo ang improvement lahi ra sa una. Dugay na magkukuha ka anhi. So makita nato nga ginatiman gyud sa atong government ang mga local tourist destination. Wala ginila pasagdi. Kay isa man guni sa mga sikat nga tourist spots diri sa Camiguin. Ginadayo ni sa daghan nga mga turista. So makita ninyo nga layo pa kay ang pool tura sa ubos oh. Wagi pa taning hagdanan para maabot ta didto. Taas gini atong baktasan pa ubos, magliko-liko pa ni siya. So sa mga dili taga Camiguin no, kung wala pa mo kaanhi diring dapita, sakto gid karong bakasyon. Kay sulit magud inyong pag-anhi diri sa Camiguin kay dili lang kani inyong manhian, daghan kay mga tourist spots nga nindot dining dapita. So dili mo magansi sa inyong pag-anhi. O sama ani oh. Grabe kanindot gyud nga kinaiyahan nga gibuhat sa atong Ginoo. Oh. Ginadayo gini sa daghan nga mga turista guys kay nindot kayo ang view, bugnaw kayo ang tubig. Bisag udto pwede ka maligo kay dili man siya mainitan tungod kay naay mga kahoy. Oh. Nailandong gid nga part nga pwede mo dito maligo. So mo padayon tagkanaog no, agi aning hagdanan, paliko-liko pa ni siya guys padung sa ubos. Dinhi pa lang dapita no, ma-feel na ninyo ang kabugnaw. Relaxing kay siya guys. Kung gipang sapot mo, init inyong ulo, sakto gyud diring dapita, mawala gid inyong kasapot, mga kainit sa inyong ulo. Apil ang inyong stress mawala tungod sa kabugnaw sa dapit. So dire nga part guys, oh hapit na ta moabot sa pool. Muhapit ta dire. Aron tan-aw na to ang view sa falls. Nara oh. Kusog kay ang tubig karon guys. Na yung panahon nga ting init, mohinay pod ang tubig ani. Pero sa karon nagulan-ulan man atong nangagi, kusog pa kay ang tubig. Madungog ninyo nga naghaguros gyud ang tubig. So padayon tang munaog dito sa ubos. Ay mga tao guys oh, nga una pa nato. So balikan nato pagtan-aw dito sa taas unsa kahabog atong giagian tara guys oh. Daghan mga tao nga niabot guys, mga turista nga awahin nato. So nara guys, nindot kayo, kusog kay ang tubig. Dayon habog kay siya nga falls. Kung wa ko nasayo 76 meters ni ang kahabogon guys. Diri sa Camiguin na ay tulo ka waterfalls, Binangawan Falls, Tuwasan Falls o kaning Katibawasan Falls. Mao ni siya ang pinakahabog sa tulo ka falls diri sa Camiguin. Digid mo magmahay guys kung mulaag mo sa Camiguin. Kay aside ane, daghan pa kay mga tourist spots nga nindot kayo laagan diri sa Camiguin. Basin sa sunod nga panahon kung makalugar ko, ipakita na pud nako ninyo kung makalaag ko sa ubang tourist spots diri sa Camiguin. So nag-enjoy kay mong anak guys o nakalaag dire. Karon pa man siya kaligo ane. That's all guys. Thank you for watching.